20% बोनस की मांग को लेकर पहाड़ पर आज 12 घंटे का बंद का आह्वान किया गया है। इस बंद को लेकर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बागडोगरा एयरपोर्ट पर कड़ी टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल में बंद नहीं होता, सरकार बंद की राजनीति में विश्वास नहीं रखती। पहाड़ में 12 घंटे के बंद का विरोध करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि इस मामले पर त्रिपक्षीय बैठक चल रही है, वे इसे सुलझा लेंगे। उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि वो इस विषय में हस्तक्षेप नहीं करेगी। सोमवार को उत्तर बंगाल का 2 दिवसीय दौरा पूरा करने के बाद मुख्यमंत्री उत्तर कन्या से बागडोगरा एयरपोर्ट के रास्ते आज कोलकाता के लिए रवाना हुई। পাহাড় যে বন্ধ হয়েছে আজকে 20% বোনাসের দাবি পাহাড়ে শুনুন, এগুলো ওদের ট্রাইপার্টাইট মিটিং চলছে, ওরা ডিসাইড করুন। আপনি কি হস্তক্ষেপ করবেন? মন সমর্থন করি না, যা শ্রমিকের দাবি সেটা ওদের ট্রাইপার্টাইট মিটিং চলছে, লেবার কমিশনের সাথে তারা ডিসাইড করবে। না, আই ক্যানট ইন্টারফেয়ার। লেবার কমিশন ওদের সাথে বসে ঠিক করবে। কেউ পলিটিক্যালি এটাকে ডিস্টার্ব করাতে চেষ্টা করছে, সবাই ডোয়ার্স হয়ে গেছে। পাহাড়টাকে আশা করি সেটি হয়ে যাবে। দিদি 7 বছর পর কোনো বন্ধ হয়নি, বাংলায় বন্ধ হয় না।